आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइव कोलकाता में। माध्यमिक परीक्षा में रायगंज कोरोनेशन हाई स्कूल के छात्र अदिति सरकार ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उसने कुल 696 अंक प्राप्त किए हैं, जो परसेंटेज के हिसाब से 99.43% है। मेरिट लिस्ट की टॉप 10 में कुल 66 छात्र शामिल है। माध्यमिक परीक्षा में कुल पास परसेंटेज 86.56% रहा। पास प्रतिशत के मामले में पूर्व मेदिनीपुर पहले स्थान पर है। इसके बाद कलिम्पोंगा दूसरे और कोलकाता तीसरे स्थान पर है। पश्चिम मेदिनीपुर चौथे पर। शुक्रवार को माध्यमिक परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए। आज 2025 की माध्यमिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। परिषद की ओर से सुबह 9 बजे से परिणाम घोषित किया गया। परिणाम की घोषणा परिषद के अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय करेंगे। एक पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से औपचारिक रूप से परिणाम घोषित किया जाएगा। सुबह 9:45 से परीक्षार्थी परिषद की वेबसाइट और कुछ मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सुबह 10 बजे से स्कूल की परीक्षार्थियों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इस वर्ष की माध्यमिक परीक्षा 10 फरवरी को शुरू हुई थी। इस बार भी छात्राओं की संख्या छात्राओं से अधिक रही। इस साल पास परसेंटेज सबसे ज़्यादा पूर्व मेदिनीपुर जिले में रहा। इसके बाद कलिम्पोंगा और फिर कोलकाता का स्थान रहा। इस वर्ष का कुल पास परसेंटेज 86.57% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इस साल कुल 9,84,753 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। আমি প্রথম তিনটে চারটে জেলার নাম করছি। পাস পার্সেন্টেজের সবচেয়ে টপে যারা আছে হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর 96.46%, কালিম্পং সেকেন্ড 96.09%, কলকাতা থার্ড 92.30% এবং পশ্চিম মেদিনীপুর 90.52%। মাধ্যমিকে percentage of successful candidates যারা সফলভাবে পাস করেছে তার পার্সেন্টেজ, রেগুলার ক্যান্ডিডেটস পরীক্ষা দিয়েছিল যারা 9,13,883 জন, তার মধ্যে 86.56% সাকসেসফুলি পাস করেছে। মাধ্যমিকে গত বছরের তুলনায় যেটা ছিল 86.31%, এবছর 86.56% পাশের হার। হ্যাঁ, আমি রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছি পশ্চিমবঙ্গে। হ্যাঁ, 696 আউট অফ 700। এখন সাবজেক্ট ওয়াইজ জানা যায়নি, স্কুলে গেলে জানা যায়। কেমন লাগছে? হ্যাঁ, খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। ভালো রেজাল্ট হয়েছে ভেবেছিলাম, কিন্তু রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করবো এটা খুবই অপ্রত্যাশিত। কতটা আশা করেছিলে? 1 থেকে 10-এর মধ্যে হয়তো থাকবো এটা ভেবেছিলাম, শিওর ছিলাম না, কিন্তু তো মানে খুবই অপ্রত্যাশিত এক কথায়। মানে এই যে তোমার এই যে এত সাফল্য, এটা কার জন্য হয়েছে বলে তুমি মনে করছো? প্রথমেই বাবা মা আর দিদি, সবাই পরিবারের সবাইকে, আমাদের স্কুল টিচার যারা রয়েছেন, রায়গঞ্জ করোনেশন স্কুলের আপামর যারা শিক্ষক মণ্ডলী, এবং আমাকে যারা সারা বছর গাইড করেছেন, প্রাইভেট টিউটর যারা রয়েছেন, বন্ধু থেকে শুরু করে সকলের অবদান রয়েছে। ওরকম কোনো বাধা ধরা শিডিউলে ফলো করতাম না, তবে যতটুকু ইচ্ছে হতো প্রতিদিন ততটুকু করতাম। এবং ভবিষ্যতে আপাতত মেডিকেলে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে, তবে অন্য কোনো লাইনে যদি ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করে তবে সেটা পার্সিউ করতে পারি। আমাদের স্কুলে হয়তো করোনেশন স্কুলেই ভর্তি হবো। পড়াশোনা করতেই ভালো লাগে, এছাড়া কুইজিং এ আমার হচ্ছে বিশেষ একটা আকর্ষণ রয়েছে, সেটা পার্সিউ করেছি, মাধ্যমিকের বছরে করেছি।